साइड स्वर फुंक जाने भी मंत्र जागला हां मत सेंटे लागु कौन प्रश्न पचार पे आगे जय बजरंगबली केते वेट अछि हां पूरा मग धर 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 पूरा पूरा 100% पकेइबे पूरा भांगी जीव अच्छा धरती बजोर डरियोनी है मु धरची किछे होनी मु धरची ना छाड़ी हाथे चढ़िले ये करियो मु धरची हल चलावन बस धर मा धरे 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 किछे होनी मु धरची ना हाथ रखी जा डरले किन थबो एक्सपीरियंस के बनो हां किछे होनी आ धरे छाड़ी बनी देबा की टुकी खोली दे ना एटा ही पूरा मग ओ हेलो ना आसो आसो केते हुए 700-800 ग्राम होगा दे 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 हला ने धर बाबू उड़ी दिवस मोर आसे लागे धर जोर टिके धरतिबो डरिबोनी काटते लगी अच्छा पूरा मुंह अछि खाना टिकर भण लागो नहीं मारबे नहीं किसी प्रश्न पचारे जे पचार कंप्लीट एक्सपर्ट जाने तमने किसी भी जानियार अच्छे दी पचार एटा प्रोसेस केंति काढ दे ये मशीन अछि मशीन नहीं पड़ो केमे जानो सर केतल पूरा काढियार अछि होले एटा हमर हलो ब्रूड चेंबर ओ एक चारटा लेयर रे थाए एटा हला बॉटम बोर्ड एटा हला ब्रूड चेंबर एटा हला हनी चेंबर एटा हला टॉप कवर आ तापर इनर बोर्ड टा गोटे कढाई जे ता मध्ये गोटे पटा थाए सेटा होची इनर बोर्ड तो हम जे तोळे ये माछी आसंती धरो काटू गोटे किनी के आनिबा आदे चारिटा फ्रेम ही थाए चारटा फ्रेम रे माछी दिया हुए केतरा लेयर था सेटा टोटल दुईटा लेयर ये जो लेयर रे ब्रूड आ महुटा रहिबो पिपा एडल्ट हम गोटे रानी मो माछ देखले आज तीन प्रकार माछी रहती गोटे हलो वर्कर भी गोटे क्वीन भी आ गोटे ड्रोन ड्रोन जेटा मेल माछीटा को ड्रोन कहा जाए नहीं पके नहीं ऑर्डर टाइम आज भय करती खाली गुटा बेटा फोन मारी चालू ना बसा माने को ये लैंड रे ना लोक पक्षी को चालू ऐसे माने होई परिबे जाऊ सब एलएसी को परिबे ऐसे ना जाना है मोसिटी सेट पे एलटी एलएसी रो समान तो हो पूरा ट्रांसपेरेंट में पानी दरकार ना पानी नहीं एलएसी रो कम पानी ले बता पानी दे ये तरह के पानी दरकार है तो पानी की ठीक है कोटरे बसंत की ऑर्डर अछि कि जोटे जोटे ना जो कढ़ाई जो जोटा सेट ओहो सेटा मन रखिए पड़ियो
ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ଫୁଲିକି ଅଛି, ଆ ସାଙ୍ଗେ ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ତ ହନି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସବୁଥିରେ ହନି ବ୍ରୁଡ୍ ଅଛି। 3-4 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ। ଏଇଠି କୁଇନ୍ ଏଇଟା। କୋଉଟା କୁଇନ୍? ଓ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବଡି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଲ ରେଡ୍ କୁଇନ୍ କୁଇନ୍ ହନି ବି ମୋଟା ଅଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ବି ଅଛି। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ଏଟା? ନା ନାଇଁ, ଆମର ଆଦିରୁ ବ୍ରୁଡ୍ରୁ ହନି କେବେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହୁଏନି। ହନି ସବୁବେଳେ ହନି ଚାମ୍ବରରୁ ହିଁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ 8 ଫୁଲ୍ ହେଲା, 1 ନମ୍ବର ଆଉ 8 ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ ମହୁ ଲୋଡ୍, ଯେମିତି ଏଇଟା ଅଛି ପୁରା ମହୁ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଉପରୁ କଟା ହେଇକି ବନ୍ଧା ହବ। ଏଇଟା ମଝିରେ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ମଝିରେ 2 ଖଣ୍ଡ କଲେ 2ଟା ସୁପର ଚାମ୍ବର ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ଆଉ ଇଏଟା ପୁଣି ଆକୁ ମଝିରେ କଡ଼ା ପଶିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ପୁଣି 1 ନମ୍ବରଟା କି 8 ନମ୍ବରଟା ପୁଣି ମହୁ ଲୋଡ୍ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଠି ଉପରକୁ ବନ୍ଧା ହବ। କେମିତି କ'ଣ ମେସିନ୍ କ'ଣ କରାହବ ସାର୍? ମେସିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଏଫ୍ଏମ୍ କୁ ପୁରା ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଲ୍ ଗୁଡାକ ଛୁରୀରେ ସବୁ କଟା ହେଇଯିବ। ପକେଇ ଏଟା ଘୁମା ହବ। ଘୁମେଇଲେ ଯୋଉ ବାୟୁର ଫୋର୍ସରେ ଫେଣା ନଷ୍ଟ ହବନି, ମହୁଟା ବାହାରିଯିବ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ସେଇଥିରେ ଏଇଟାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟାରେ ଫିଟିଂ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମରିବ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚଳିବ ଚଳିବ। ନା ନା, ଏବେ ଯୋଉ ପୋଲନ ମିଳୁନି ନା, ଆଚ୍ଛା ଫୁଲ କିଛି ନାହିଁ ତ, ସେଥିଲାଗି ଅଣ୍ଡା ପକେଇବା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ହବନି, ଯୋଉଟା ଯାହା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ଫ୍ରେମ୍ଟା ଯୋଉ ପଟକୁ ରହିବା କଥା ସେଇ ପଟେ ହିଁ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଫେଣା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ, ମିଶିଯିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ଚେପା ଚେପି ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଏ।